Bonjour. Donc, on va traiter le problème. Si le problème est Khalid a 5 livres de plus que Hassan. Khalid, ça veut dire عنده 5 الكتوبة أكثر من حسن. un exemple مثلا إذا كان عند خالد 15 alors حسن شحال يكون عنده من كتاب 10. إذا كان حسن عنده 5 alors هنا يكون عنده 10. دونك هاد الجملة تعني خالد a 5 livres de plus que حسن، يعني خالد عنده 5 الكتوبة أكثر من داكشي اللي كان عند حسن. Ils ont ensemble قالك بجوج بيهم ils ont ensemble 145 livres. بجوج بيهم عندهم 145 livres. La question: combien de livres Khalid possède-t-il? قالك شحال من كتاب كاين عند خالد. Dans la question. Donc pour résoudre ce problème, donc on va respecter les étapes suivantes. La première étape est le choix d'un connu. Deuxième étape, mise en équation, résoudre l'équation, vérification et c'est retour au problème. Donc في l'étape choix d'un connu هنا شنو هو السؤال؟ quel est le nombre de livres خالد possède-t-il؟ يعني شحال من كتاب كاين عند خالد. هنا هذا السؤال اللي كاين عندنا غالبا هو اللي تنحطوه هنا، يعني تنديرو soit x le nombre des livres de Khalid. إلا كان خالد عنده x شحال غادي يكون عند حسن؟ بما أن خالد دايما أكثر منه ب 5 دونك غادي تكون هنا x نحيدو منها on retranche 5 c'est x moins 5. Donc soit x au nombre des livres de Khalid, donc x moins 5 est le nombre des livres de Hassan. هذه première étape تنوضعو x هو الجواب ديال التمرين. قال لنا شحال من كتاب عند خالد تنوضعو x وتنشوفو بدرارات الا كان عندنا x هنا تكون x moins 5. دابا لا الصوم ديالهم بجوج شحال؟ لا انصومبل شحال عندهم بجوج بهم؟ هي 145. دونك ليكواسيون هي هذه x le nombre des livres de Khalid plus le nombre des livres de Hassan est égal à 145. C'est ça l'équation. Donc ça fait هادشي دابا بقى سهل. Donc on résoudre l'équation maintenant ici, la troisième étape. On a x plus x moins 5 est égal à 145. Ça veut dire on garde ici les termes inconnus. C'est x plus x est égal à 145 plus 5. Donc x plus x c'est 2x est égal à 150. Alors x est égal à 150 sur 2 qui est égal à 75. Alors 75 est la solution de cette équation. Et la solution de cette équation. L'étape de vérification, on vérifie que est-ce que 75 vérifie l'équation. L'équation, on remplace x par 75. On remplace x ici par 75 et on calcule ce terme. On calcule ce terme. Est-ce qu'il est égal à 145? Donc x plus x moins 5. On va x par 75 plus 75 moins 5. هنا هاد الترم هذا تنحيدو اكس نبدلوه ب 75 وغادي نشوفو هاد الكالكول هذا واش غادي يعطينا 145. 75 plus 75 c'est 150 moins 5 est égal à 145. Donc je vais vous faire l'étape. Donc 75 vérifier l'équation.
عاد غادي نجيو دابا هنا نرجعو للبروبليم. شكون هو اللي سميناه لو نومبر دي ليفغ دو خالي؟ شنو سميناه اكس، ومن بعد لقينا لا فالور دي اكس هي 75. دونك ici 75 est le nombre des livres de Khalid.